memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua masih diberi kesempatan, kesehatan dalam rangka untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, izinkan saya untuk membacakan susunan acara dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah. Acara pertama yaitu pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, sambutan. Acara keempat, ceramah agama yang dilanjutkan dengan pembacaan doa. Dan acara terakhir, penutup. Demikianlah susunan acara peringatan Isra Mi'raj pada hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan dengan seksama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Al-Ustaz Muhammad Asri. Kepada beliau dengan ini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ustaz Muhammad Asri. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi beliau sendiri, utamanya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti acara berikutnya, yakni sambutan oleh Bapak Ketua Panitia. Dengan ini dipersilahkan. Laut jalan Allah Ta'ala nala nama sekian japa-japang kesempatan atau kesimat dapu-dapungan sifat kindendra sifat kerwio papole sen digau insyaallah na beriyo Allah Ta'ala makoto paro tan dilupai masalawanya pasal masuku lauri le manabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasari pamase nanya selamatkan. Jadi melo dampak pada hari mana sebenarnya kada aku kasih kurang sehat kak. Kebetulan iwan ni enalaka ujab Allah Taala alhamdulillah. Tapi ya kak maka dewe sedigau. Insyaallah yana huryo Allah Taala. Nalaki cobaan, nalaki ujian insyaallah malopo hikmana riseseta makoto korosena Allah Taala. Apa angka papasan na tumaturota makadae nariko na engka sedi jama-jaman ya laki tanggung jawab arek ya laki aliolongan wadiang ngamani taketan niwi telu kriteria iya naritu mon riologi na pati ruang mon ritengaki na baraga-raga mon rion rikit na vampiri kemungkinan ye bicara tak ye tame tu lontera yang kirik makada galigona terlota wadingam mani iba boleh engkaki mancaji mabela kiri dani engkaki nari uranu deki gaga naturi sampa jadi ubat poling iba perlu dampak kula hari manang berkat tu sumbangata ini jamaah masjid makoto paroto bersaliwange sehingga masih kita akan dikasih mapak ke kadana. Mudah-mudahan rencana panitia tak melo panung atau melo ini saliwang onro ajennya kasih bawa kamar mandi. Mudah-mudahan pada di mana itu kasih dan mana panitia tak pesui sekena orang parata insyaallah mencari fatul abala di seseta mati insyaallah makoto baro mudah-mudahan engkau pelana mati diterima suri mundina insyaallah jadi deto nama lampe deto nama gaya perlu beratuaki si kumiro maraja di seseta manang mohon maaf bila ada kekurangan sekian wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu ceramah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah oleh Guru Ta Ustaz Mansur Maju SAG dirangkaikan dengan pembacaan doa. Kepada beliau dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang kami muliakan, kita cintai bersama Bapak Kepala Desa beserta seluruh bapak-bapak kepala dusun Desa Ujung Pero yang sempat hadir. Yang kami muliakan, kita cintai bersama Bapak Imam Desa bersama dengan bapak-bapak Imam Dusun
yang kami muliakan Ibu Ketua dan anggota Majelis Taklim, Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ketua dan anggota BPD, serta seluruh Bapak Ibu, terutama panitia pelaksana Isra dan Mi'raj, dan seluruh jamaah yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terpajai ipataraka tanra syukur tandigang kata lor secara jannah pu Allah ta'ala. Nasabah pamasin simato lor ipadedimanang alhamdulillah. Yes, Bapak Ibu, angkaki menjanji umat pilihan. Maka damage yasengi umat pilihan. Nasabah idik natu napilai pu Allah Ta'ala hadir rilala nama sigi mak barakat tae siaga egana sejita monro bolana lo mate hadir ko masigi sama sigi tae untuk papole peringatan Isra dan Mi'raj naikia de nelorangi pu Allah Ta'ala angka nama lasa kasih angka nahalangi jama-jamanna. Bahkan yang paling fatal angka nahalangi kutumna. Ayaye. Jadi alhamdulillah tersyukur pertama angka ki mencaji umat pilihan. Nasabak pamase patu nawadiki nono ko masigi eko de gaga pamase siak buki itu. Yang kedua tersyukur alhamdulillah iratte namo paye taunge peringatan Isra dan Mi'raj. Pak tahun riolo Bapak Ibu megalade tu masigi nabatalkan peringatan Isra Mi'raj nah. Bahkan angka lo ni na pegau matuk ko wonni ia cangi ko pemerintah na telpon terpase kasih Pak dakwana ta paraja kadang Bapak Ustaz ia caki di mak Mi'raj ko masigi tae terpas saya robe pate puelo ipake wonni na ia bagi-bagi ngamani ko masigi. Jadi ini kesyukuran kedua alhamdulillah. Angka ki nalek kesempatan pu Allah Ta'ala melalui pemerintah de tona cakki ini kesyukuran besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu pada lawan nikmain atau pas salama alurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mamwari bari barakah na baca salawat ta insyaallah. Napa barakah kaki pu Allah Ta'ala acara Mi'raj ta Yesu Isra Mi'raj ta nangka hikmah pada yala nato pada lolonga pamasina pu Allah Ta'ala sabak nasabari hadirin jamaah nangka ki insyaallah wadir rasakan ngilunra nato tongengelino nania asalamakang mati riasori mundrina pu Allah Ta'ala insyaallah amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu nasabak toma Mi'raj Yesu Isra Mi'raj masoro lebih tu kutu masalawa yolo budi. Pertama tujuan nasalawa sare komang yoro cakarudu cede wading ile supemang makanja staminata. Yang kedua agi melo ipegau ni pak mulai nasabak salawa insyaallah napak barakah ibu Allah Ta'ala. Jadi Thomas salawat si bapak dan ibu sebagai bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama Bapak Ibu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Ya, terima kasih. Ni Bapak dan Ibu jamaah Isra dan Mi'raj, dua kajajian masoro lebih lau ri nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra laingi Mi'raj laingi.
mage na tautong iperingati ye. Pertama, sare kwamangin na tuli baru paling ratta rituyun na peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka damage na paralu tili pakabarui. Sare kwamangin na tak tambah pulana tak tak lauri pu Allah Ta'ala. Yang kedua, sare kwamangi na tuli maringa ngatita pegau yasenge sampajang. Nasabak sampaja bapa dan ibu beda dengan ibadah-ibadah lainnya. Beda. Jadi maka ina tuli paralu paling ngerangip. Ipaka baru paling ngerata bapa dan ibu mapakohe. Iye peristiwa nasabari Abu Jahele mak jallo kati-kati macai ko nabitta. Ye, mage na macai. Kisah nama pakoy bapak ibu Isingkat ni supaya dia nama lampe sejarah kita langsung masuk hikmah. Wattunna nalesu nabitta. Ipa Isra Mi'raj. Elek ni angkai nabitta tuda makna wanawa kiwirina ka bae tuda ko batu masaleko makna wanawai mage na makna wanawa maka de nabitta pole pegau pak mula matu pauye peristiwa pasti de gaga matappa de namaita sementara makna wanawa nabitta sini toma-toma lebih kon ke hadir tapangka Abu Jahel pole lalu Abu Jahel kiwirina Ka'bah tapa lepang itanai nabitta Muhammad sama muje masalah tu angka ke masalah tu maka dia nabitta iya angka maka dia Abu Jahel masalah aga maka dia nabitta pero nabitta tu malampu dia gaga nasuk bu na potongan mureh payar Abu Jahel mureh nama to nabitta mureh pole ka ipak lalampen ni ona oni maka Abu Jahel pole pega ko pala lampen ni maka dan nabitta minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ipak lalampen ni ka ona oni pole ki masigi tanah haram Makkah lau ki Masjidil Aqsa Palestina maka dai Abu Jahel manangka Muhammad to ngagam maka dai iya naro pak nawanawa ka mure pega melo wa pak mula mak bicaranye pak termasuk idi dia tamatappa pa mak mula na tu dia matappa maka dai Abu Jahel dia ma to matappa Muhammad malah salasa ko tu kapang onna wani palalek ko maka daya bakat tania mero mure itiwi kalau ka ki Masjidil Aqsa Palestina masampaja sunnah ka koro ne nampai penrek ka akilangi pitus susungnya menembus 7 petaka langit kemudian tania mero mure iputama ka ko Sidratil Muntaha tama ko al mustawa ne nampalatu kisabaha onron na po Allah Ta'ala ipa tarimai ka pakakasa wedding ipake na manyamang atau tonggal linota salama ki kolinoe salama to ko akhira maka dia Abu Jahel pakakasa agar Muhammad maka dia nabitta sampaja 5 waktu jadi bapak ibu makmula ni Abu Jahel emosi jolo-jolo Muhammad desa dinatama akala tumupawe maka dia nabi tak nero pa manawa-nawa ka mure pasti dia gagal matappa na termasuk ini itu maka dia matappa Muhammad semua Palestina iya koi bilang menurut matematika 1.500 lebih kilo
Ya kau perhitungan tak manusia biasa. Kira-kira ya atau kira-kira iro. Ye. Nah pawan angka saya di depan rita pau kurang lebih seperti itu. Jadi aku lokka ki Palestina Muhammad siulat jokka. Siulat lesu. Iko siwannimi maka dia nabi ta namoya romure menre ka kolangi pitu susunge tama ko sidratil muntaha tama ka ko onronna pola tala ipaterima sampai jam 5 waktu de naganna siwanni mure menurut tomat cantak bapak dan ibu hanya sepertiga malam. Ia sengi sepertiga 12 dibagi 3 12 jam ibagi talu berarti patak jammi nabita ipak lalap oleh Makkah lau Masjidil Aqsa Palestina na nampa menre terima sampai jam 5 waktu. Bapak ibu maka dan Abu Jahil Muhammad tanggung jawab mokko na ure narik kolok kakak mau bira kau tahu maka dia nabi ta maka memang imure mulok bira kak tahu maka dari Abu Jahil ia kotonga-tonga ko boleh Pak Isra Miraja onawane Muhammad tanggung jawab ko lo ka mau bira ko masyarakat na Makkah upa dapungan kiolona ka bae ia ko angka mana ni matu mak dapungan menre no mak pidato podangi tahu aga puramu podaka. Maka dia nabi ta ya apa tu mure dek je umi tahu nasabak tonga ka boleh tonga ka mure launi. Jadi hadirin jamaah Isra dan Mi'raj ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jokkan ya Abu Jahil masuk lorong keluar lorong gora sininna pendudukna kota Makkah. Menit ini jam ini asuk mana ko madapunga ko wirina Ka'bah angkai Muhammad koroma tajang melok carita maka lain-lain. Jadi Abu Jahil mencaji propaganda memang nih. Lauko sininna iko to Makkah asuk mana ko bolamu Pak tahu me tahu ko Abu Jahil watero ni karena sagoro Abu Jahil asuk mana ko masija nasuruh ki loka ko wirina Ka'bah angkai gare Muhammad tajak ki lo ima carita maka lain-lain. Jadi bapak dan ibu de naganna sijang Abu Jahil lo tampai masyarakat na kota Makkah sebahagian besar yerowat tebe masyarakat angkai mak dapunga kiolona Ka'bah mak dapunga. Jadi Abu Jahil menre ni mak pidato sebagai ketua panitia supaya tertipi tudah mana ko ia tona sabari makko ke bapak dan ibu ia ko angka acara ceramah Isra dan Mi'raj Maulid tablik akbar itu dah mana ki mak tumani marengkalinga makanja tu dan natawe bapak dan ibu isuruh ni nabi tak ko Abu Jahil Muhammad ya naure enre no kutu Jabal Kubais. Bapak ibu jamaah riolo waktu na nabi tak angka makada batu angka to makada tanah ko wirinna Ka'bah matandre itelak Jabal Kubais. Jadi akada ini nabi ta Muhammad enre no koro matandre on matandre ki Jabal Kubais batu si bawa tanah ko wirinna Ka'bah matandre enre no Muhammad ma pidato podangi masyarakat na Makkah aga pura mu podangi roh ayatona tunas sabari bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah iya kalau ki mak pidato mak kokoewe ipakengan ni mimbar matandre pak dakwah nen ya to marengkalingai. Jadi disinilah bapak ibu awal mula peringatan Isra dan Mi'raj. Ketua panitia Abu Jahil nabi tak mencaji pak hikmah Isra Mi'raj. Jadi nareko angka tahu makada Isra Mi'raj bid'ah tidak pernah dilakukan oleh Nabi berarti itu tahu dia nang kena baca sejarah. Iya pak ibu
Nah Nabi tak pertama kali mak pidato orangnya itu Abu Jahil, walaupun kafir, Abu Jahil tampai tahu lo mi jatuhkan Nabi tak, tapi Allah Taala jaga Nabi tak. Nah sabayar ya beriangnya pak kakasa oding ipake selama. Jadi mak pidato ni Nabi tak, sininna sile surakku, segi salakku, boleh kai pak lalampan nak wani dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, bahkan ipenre kak menembus pitul lapi langit pitul susungnya menre sidratil muntaha menre aki onrona po Allah Ta'ala ipatarai mai kak sampaja 5 waktu angka kak lesu sebelum waktu subuh hanya sepertiga malam berarti 4 jam. Purana mak pidato Nabi tak bapak dan ibu tak bagi talu selengnya tak bagi talu tawe watero. Yang pertama orang beriman sekelompok pengeluta Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua tu munafik. Yang ketiga kafir macam ini Abu Jahil. Bapak dan ibu peristiwa Isra dan Mi'raj mage na yasang istimewa. Nasaba mabela na jokai nabitta na cinampok mi ipak lala nabitta. Nasaba puang Allah Ta'ala pak lalangi tania nabitta mak lalang. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamani hikmah. Yang pertama, bapak dan ibu. Riwatun nade panipajok ke nabitta dalam sejarah. Itiwi nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aki wirin nabuju samsam. Ipue arona nabitta pamula yawana adakna. Lattu iyawana wanin na bapak ibu na nampai ipassu ilise lalan na nabitta ipassu paru na ipassu jantung na pokoknya ipassu na nampai ni nabi sewi panguluta Jibrilu na sabawain na buju samsam na pole na panguluta Mikail tiwi katoang ulawat pono hikmah pono tappo pono pak disengeng. Iya naro na patamangi ko lalanna lise lalanna nabitta ne nampa ipasyama pemang tidak ada bekas. Bapak ibu hikmah aga ne pertama narik komelo ki mangolo lari pola Ta'ala idi makokoewe harus angkapi akilalanna kesucian apa cingangnya. Kemudian suci bapak ibu, suci lahir, suci batin. Artinya, narik koloki mas sampajang. Usahakan laloi taparisay watakaleta mapaci moga. Termasuk ya paralui parisa bapak ibu jamaah. Maga-aga tu. Deto kagaga hadas ko watakaleta. Paleto tu najisi. Hadas 2 macam. Hadas besar dan hadas kecil. Pega yaseng hadas besar. Maga-aga bateta cemme mak pepacing. Utamana idi makun raye narikopuraki macare pa ulam pulang. Magallo mo bateta cemme mak pepacing. Idi to mak lebenenge. Maga-aga bateta cemme junno. Nasaba ya kode nama pacing bateta mak satingja de nasa jenne. Ya bu ya. Jadi dari sini dulu dasar. Kemudian yang kedua angkai telak najis becu. Ye. Tege yaseng najis becu bapak dan ibu. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas becu pega. Selama dek gaga jenne kita dalam keadaan berhadas, tidak boleh beribadah. Ya bu ya. Kemudian pakiat tak dek to gaga najisin. Pega niaseng. Dek to ganero lipat tak wajud tak pura tak pakai me pa anak tak becu na teme dek to kata pakai masam pajang. Ini yang perlu diperhatikan bapak dan ibu. Jadi angka lalu ki kolalanna
apa cingannya suci. Lahir pertama tadi itu pakaian, kemudian tempat, kemudian badan kita. Yang kedua, bersih batin. Bapak Ibu jamaah, ajak lalu Thomas sampajang ia ko kerek-kereki. Pura ke mak pangewang ambo anak tak, pura ke mak pangewang bali bolata. Lo ke mas sampajang kerek-kerek itu Allah Akbar. Ba takaberi makerek-kerengi nalengerangi adanna bali bolana onna singgungi persana, tidak boleh. Jadi dek tu na wadiki mas macai ko lalana sampajange, dek tu na wadiki dendam ko lalana sampajange. Itulah tamsil yang diberikan contoh kepada kita. Mage nabitta itiwi ko buju samsam ibisei lise lalana nabitta ne nampai pa Isra Mi'raj menjadi contoh lori idi narekolo ki mas sampajang angka lalu ki pacinga leta yolo. Kemudian yang kedua, toma jenne. Bapak Ibu jamaah, maka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kilala nah desi asana rampinga ki Bapak Ibu isbagul wudu alal makarihi. Tapakan jakilalu jenneta utamana riwattu macekke pangkatunang kanapole wattu cekke madari ipito mikatanni wai karitutuki ma jenne matu nabi sijil limana napako-pakomi nabi saya jena yawa napasilica-lica nyapako akaritutuki de ammai nasokku battonna angka ammai ro daerah wadding waji nakanna jenwe jenne na de nama pica de nasa jenneta iya ko jenne de nasa otomatis sampajangnya de nasa. Jadi wudu Bapak dan Ibu mage na parallu ipasokku jenne na sabak narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ummati yadauna yaumal qiyamah gurra muhajjalina min asaril wudu. Na sabak narikko resor menrinna po Allah Ta'ala iya ro umakku macaya rupanna macaya limanna magana macaya sininna ya rawatakalena nakanna wejenne akan bercahaya lebih terang daripada cahaya bulan purnama pada malam yang ke-17. Macaya mana nge ayana tu na paralu Bapak Ibu ajak lalu na sembara ki mak jenne tapakan jakiwi. Hadirin jamaah kasih dikisah kanang kasewatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kisih di kubur. Jadi pada saat itu Rasulullah langsung duduk menangis. Tudangi Nabi terita siku-siku terseduh-seduh. Sahabat juga ikut heran. Macetnya sahabat itu dah demi nateri heran mi. Makutane pengulut Umar bin Khattab ya Rasulullah magaki natolepat terion nangi kuruku burue. Maka dia Nabi tak baliwi sahabat lepak ka teri kuruku burue onange nasabak lisena seorang teman seorang sahabat naikia icalle aswani kulalana kubur. Mate pangulutta Umar bin Khattab maga memang isurona Allah Ta'ala de na sampajang maka deba pa berjamaah kaaga pala isalana may ni challa barade na si madecenga bali bolana maka deba barade na pole haji maka deba barade na pasu sakka na warampa ba mapacing. Jadi maka din yung pangulutta Umar bin Khattab aga na pala kasi dosa na may na challa so ni kasi itu. Jadi najelaskan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka de sahabat angka Jibrilu denre podakka iya ro sahabat tai challaiwe aswani kulalana kuburuna angka nangka sewattu mak jenne mak peri-peri mak jenne terakhir sempurna mana mo sesae naik na ratte jena na bolo miwai de na usapi. Jadi ketua mak jenne diusap Bapak Ibu disapu. Jadi mak peri-peri wi na jempo-jempoi miwai ajena
angka mun rice de amputu na de nama tam mauwai de nama pica amputu na gara-gara iya mero icalle kolala na kuburu na sawani si setomi wattu na tu jadi makada nak bay maga poro tawe na tungka de na jenne maga de na jenne pa de na sampaja bay maga na iya pak artinya ubacana sejarah ya rawatewe tatti we mataku maga na tatti aleku makada maga iya to mani makanja sampajakku masih kola pesantren mana waktu ko SMP paya boleh SMP matoka alhamdulillah tama pesantren ay de gagaja sa sampaja waktu ta SMP iya na tu toma-toma lebih kon ke hadir anak tatapak guru lalu agama kasih si salah tu iya ko guru agama anak na de ay mala de si salah pa iya na rasakan waktu ko SMP de gagaja sa sampaja iputama mana ko pesantren mana mahat mana hilil ulum guppi ko samata kabupaten Goa tamma ka ko yasi na patama singka mak kuliah alhamdulillah kana pamasen aliki pola taala samanna kain rengen ni nareko terlambat ki pego sampajang tuli masus agar susah Allah de pawas sampajang isa pak biasa lade tu isa ya lupai ko biasa ki mak berjamaah na takau angka ada angka jokai na de tu mak berjamaah madari ya lupai tanga benni na astagfirullah na de pawas sampajang isa kasih pamasen itu Bapak Ibu. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyamanan na pa iyamanan na ibu paralu ipa guru ko wijawijatta. Ini yang dasar. Tapi ia tona mancaji gerbang itarimana de na sampajatta ipa mula pole ko jenne. Pak guru anak tak. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah angkat tanaika Pak Ustaz magero sampajangnya nama warla dek di maka daka ia tona tunas sabari satu-satunya ibadah na wajibkan puala taala de nak kiringangi sampajangnya itu pa ia tu wajib na haji nak kiringami puala taala melalui malaikat Jibril na palati ko nabita wajib tu mak puasa Muhammad wajib na haji makoto wajib na sakka makoto semua ibadah-ibadah yang lain nak kiringan mana mi pu Allah Ta'ala melalui panggulu tak Jibril lokka kinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi sampajangnya de nak kiringan mi pu Allah Ta'ala langsung nabita ipa terimai dalam peristiwa Isra dan Mi'raj iya tona tu nasabari Bapak Ibu mage na makwero nasaba iya sampajangnya mawar etabe surpai membuktikan mega tu tahu pa mega tu tahu ibu ya ko ramalangi wo malas simak puasa ko ramalangi waktu agalungan newa lupu wah de ucak ko puasa namo maga lupuku maga lutoka de ulo cakka ko jaji mak galungin na ramalang gannai puasa na 30 aso sayanna de na sampajang mega tu Pak Ibu ia ko puasa wah lulus tapi sayang dia nak sampajang yang kedua mega tu tahu boleh haji utamana umur maloloy menre haji pangkaduina ia letone rupa mase ko puangi tapi biasa ko lesuni biasa dena na sampajang terutama na rekawatu botti ye megalade uita makun resolora sampajan lorona asarana ko to pak botingan aji maga de masampaja macam-macam toko ko tu Bapak de muita badaku 150 badah wajuk ko de nole I walili mendre enre no asa nangka tu bolana sejena botinge enre ne kolo ludungi wajummu TV badamu pura siko masampajang badasi ko manangka gara-gara bada deta sampaja tabe ako tomi osa kampulenge ya podi ko kampot tak ko mai desa ujung pero alhamdulillah mega mato karitu tu kibu makanya Bapak Ibu jamaah
Ma pengajar ni Nabi tak. Pak megalade tu anak ata tak belok kata naiki bapak ibu. Mas sampai zaman nemu anak ata tu ko boleh. Kari tu ke. Iye, tabe ibu jamaah. Marisa melok masampa jangan anak tak narik ko kalasaan napi narik ko SMP pi na palota pak guru masampajang newani tatadui tete do mani natin ro pak magengi ya ku tadi ko subuh na tete jarita maku naganggu ki mewah tu yang paling fatal angka tomato metau tak dua anak tomato macilaka jajat tau bangsane ya koidi na metau tak dua anak ta masampaja bu tomato macilaka ki maka damage mate ki baja sangadi nangka anak si ditasalede na sampajang si karakara ki anak ta resur mendrina pola taala tamera na kapak calangi de narela tama gora keberatan ya Allah puang de urela tamara na kapak calammu na rekode na cuy indo ambokku na sabak waktuku kolino biasa na itaima na suruma na ikia metau ko ya de welo icalala le ku puang pacure toka indo ambokku magani masolan iko mapakku lise masih apa kini tapi karena anak keberatan masuk neraka macu toki sebaliknya ia konata pasampajang bu pak makutu-kutu masampajang ambona pak mega tu mati nulu anak nama sampajang tu matona dena sampajang anak guruku mega kosengka utanai maje makutu masampajang iko nak makade pekoje carana pulo ke masampajang na amboko de to na sampajang abala tapi ko masampajang ko iko na mutama suruga wadingi janji iko na sabarin ya dampenga dosa na tomatomu na masih pola taala papa masih tahu patu iya ko kabarata ko puan cakap tama suruga ko dena cek tomato aku maka orang tuamu bisa ikut masuk syurga tapi ko ikut tama rana kadek murela tomatomu macek tu ical iya na tunas sabari bapak ibu jamaah na pak guru ni nabitta maka daya tu anak narik kolo ki mi teman caji anak masaleh pak mula becuk tabi nami mani bapak ibu sehingga maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iza arafa yaminahu min simalihi tangkalinge bu tangkalinge pak iza arafa yaminahu min simalihi narik ko angka anak tak becuk arwa ula 10 ula setahun umuruna becuk macam ni pasilengan ni 5 tahun na 5 abiona ditanai pada ni anak mapakoy itanai wi tabe nak cok mana tangan manis tak nak tapan akak liman na inat ta dah mana tangan kiri tak nak ini mama dah mana hidung mana mata mana inga inga mak bicara anak toki dia nama gaga bapak dan ibu maka dia nabi tak ia ko macam ni anak tak tapir macam ni pasilengan 5 tahun 5 abiona tangan kanan dan tangan kirinya famuruhu bisolah pak guroni sampajang wijawijatta jadi ibu bapak jamaah ia nak tae kalau ki mas sampajang pacuk ni cek nak ambil ko air wuduk nak pak guru ni mak jen nek pak guru ya pokolun dah mina liman nak aje nak bisa taruh ni anak-anak memang muah tapi ajar yang baik cek kom bayang nak mau kam bayang sama bapak nak cek ki nak ye maka deh ndak mau tak ku belikan ko nanti keropok taruh ya lagi hadiah anak-anak kalau dijanji hadiah keropok taruh napa gitu jadi bapak dan ibu ia ko angkan anak tetap pecuk mapakoy dari kecil ia natu nama kada terolota bacuk nami tu bacuk nami ia natu nang kaelong bacuk mu pak wa apa le ro elong ni belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu belajar sesudah dewasa dadadadadadang
laksana mengukir di atas air. Artinya ia ko maloppo pian anak na paloki ta loki pak guru pak pada mani maroki ko waye yoki na tedena tapi ko anak becu pak pada ki maroki kese na batue ia ko iukir ni lattu kiamat de na tedeng itu ko batu yang ri maroki. Artinya Bapak Ibu becu na mi wija-wijata tu na wedding ya Bu ya. Kemudian angka keberatan Pak Ustaz, mari saja anak-anak makwe, ipak guru, ipak cema sampajang, naganggu ki. Sujo ni no lupa ko lakata, de nama gaga Pak Ibu. Justru Rasulullah nabitta, Pak ya nabitta tuli na pacak pona lo masigi. Pore tanai ko pangulut ta Umar Pak, selalu Umar yang tanya Rasulullah, ya Rasul, mage ko sujo ki na biasa mitalade ki, ko sujo ki. Nabali wi nabitta sabana umitta suju Umar na sabairo poko ko suju ka dua poko Hasan mak kempe pole kisalangka kumenre Husain lupa pole munri menre si runtu ko lakke kusika adao mak ngoe upapua sia poko ia pautokko na rekoleso ipa jakamai tokko kade panaleso buang amme nama pedi. Itu cara Rasulullah mendidik cucu dia to nama gagai di angka to nama kadawai ia ko menre ko lakke Pak Ustaz makan jahat tu tama ko yawana lipata bodi ia natuna sabari pa ia ko masampaja ki asolara lalo ki bo aja na pada ko wiya taman ya anak-anak tulina dai sini ko mangga nasangi mangga ibu masampaja ki abaju lalo ki pakai to ye pangkoto tu tahu tabe tak dampenga ke ibu pura kalau bertamu sampai jangan pura sara nero jendela na tembus tama pama lo alam punna masampa jangan sara kata-kata assalamualaikum deka gema pebali mak nyili ka ko jendela tuan rumah salat makundrai tapi monro munri kipasna kipas angin mak tangangi suju nonno la ilaha illallah nairi angin bawa na mende tak baliling Allah mapa ko mana minta bawa sampaja bawa ko watak kalena tanya cerita Pak Ibu monro munri kipase Allah Allah madosa nai loi taruh metita madosa ki loi taruh cinampe barang bagus Allahu Akbar Ibu iye asawe sampajangi tapi aku mapakoni romagan mompo aurata. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini metode Rasulullah. Metode kedua, muru awladakum bisalah wa hum abanau sab'a isinina. Nareko angka anakta ganna ni umuru na 7 tahun. Parentani sampajang, parentani sampajang. De nama kade nabi tak pak guru iparentang na sabab pura ni pak guru waktu nabi cu umur 7 tahun suruh ni sampajang sampajang ko kalaki wadaribuhum alaiha wa hum abanahu asrin ia ko gannai 10 tanno umur na wija-wijatta na de mo panas sampajang maka de nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masara lebih itu anak tak nareko tagasai dipukul. Tapi Bapak Ibu jamaah ia kota gase anak tak pakai metode nabi ta aga metode nabi ta ia kalau ki gase anak tak paja pi macai aja lalu nangka pagasa ko macai maka dani ai de tu nama lunra Pak Ustaz nemi nama lunra ko macai kita payak kaya buswangi kaya lo kompuna nau. Anak-anak dipukul bukan mau disakiti. Lomi pangajari maka da macai itu ngapale ambok ko macai indok ko macai itu matok ko nareka de uang ngaji dewa sampajang Pak ini na ya pribadiku na Bapak Ibu
Iya ko nasuro ka to matuakko lo galunge battinge de ulo de to na cairi ka. Nasuro ka lo mala aju de na cairi ka. Tapi ko niseng de ulo mangaji, niseng de wasampajang ang kami matona rokangi pada Pak Jollo. Boro biti ku menre ko nalapor ka si bawakku, maka de sina lo ka mangaji on ancu. Asa becuk ko ancu de na lo mangaji, lattu ko to mataku de na igeso na. Itu yang terekam latuk makokoy. Pak bicena de ni pas sakit riolo makoy ro aga na kira-kira kedo. Na mega apa tu anak bapak ibu jamaah. Mega tu anak makoko de na sampaja mega de tu ni sengi mengaji. Tolong selama corona ini ibu, ini na selai guru ko boleh anak tak. Gasa ko de na sampajang, gasa ko de na ngaji. Aja tai. Jadi tapi ironna aja tapagasa ko macaiki termasuk di tomak bali bola loki si salah loki mangkaga aja lalu ta mangkaga ko macaiki paja pi macai lo ni mobi dengaji paja na macai no gare ko mo asa ngali mo makunray ka maga si kondi aji makadai aga je mu poda ka unaro makadai pakoneron di adam pengeka iya na tu kelirun di. Iya, sebagai manusia biasa dia adam pengeka. Iya to pala dengan dia adam pengetoka di tomak bali bola de na wadiki sipako ka iendi jabat tangan. Iya. Aro kanjana, tapi kepada macaiki lo mak pangiwang, macaiki lo mak pasilolonga de gaga. Pak capuran nama tu si gatab bawa ki ko tatanai de to masiri. Iya mo ko makadai makurasiri memang toka ya apa ustaz. Jadi bapak dan ibu ajak tagasa anak toko macaiki. Yang kedua, igasa situ matu anak-anak de na wadi ngukale pae. Mapakome maga de mo lo mengaji nak. Maga de masampajang. Tapi kau anak bata tapalupa maka dai tidak sakit. Biasa tu. Na de memang teje baca nolok ke berdiri kasih na. We lora mo sadar. Pak iya ko malok poko matu na iko mato tu rasakan ikan jakna ko macam mengaji tahu macam masampajang anak iko mato jadi anak itu disentuh Pak Ibu disentuh hatinya dengan perasaan kita jadi makor Bapak dan Ibu dipukul jadi angkatona majelis taklim makadeka Pak Ustaz maga na pale iya kasih iya mati nulu masampajang anakku tulis suruh masampajang tapi ambo anakku Pak Ustaz semacam ini ku suruh masampajang ambo anakku maka datang sika iya ko de na sampajang ambo anak ta aja mo tapasai tapi aja tapaja paitaiwi aja tapaja Bapak de tamasiri ko anak ta asampaja bani lo manggaribi na isan subuh Pak tulinono ma berjamaah namu na itako ya apa ko masuk ko galungnya iko mani pamega to ko to galungang na solorang iga sampajan nako galungi loro asara laba wi aja kasih Pak iya ko gara-gara jama-jamat na de tas sampajang akon itu na biasa nakka pola taala baraka na jama-jamat angkai jama malowang ijama tapi de gaga selena magai na sabak gara-gara jamat na itatta sampajang ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua Bapak dan Ibu, magero nabita minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid dibawa oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Mapakoi Bapak Ibu jamaah maka dan regurutta kenapa dari masjid ke masjid Rasulullah dibawa mancaji ya guru lauri idi umakna maka da iro idi umakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kokoiwe patu lalu masih kita maga taita masih kita Bapak Ibu biasa kak tama mak katobak kue be kata lutona sa ditama mak maulu angka bolana pungaji pui makututulion roy mandre angka nangka utama na menre uwai tapi dia pani penre ihe belum iya tege angkat tu tomato ke imang pu imang madisi-disi mo kasi mata ni kasi innalillahi wa inna ilaihi rajiun tuliko karo kasi manre iya istirahat hari Jumat biasa rangkaikan dengan maulid dia pa nama apa ko masigi pa jajero idi makokoi masyarakat na ujem pero terutama dusun aga sana kampota dusun
Dusun Naga? Bunga Alirie. Ya, bunga Alirie. Pokoknya angka bunga na desa Ujung Pero. Iya masih kita Pak Ibu. Lo man ipiara, lo man ipatuo. Peko carana ipatuo. Berjamaah ki. Iya tu berjamaah sini toma-toma lebih kong kehadir na rampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kolalan nah desa asana Pak Ibu. Maka dia Nabi Inna Allah Ta'ala iza anzala ahata minas sama' alal ahlil ard. Narik komelo ipo Allah Ta'ala paturung ise dilasa kolalan na se di kampung. Kolalan na Illinois. Aga na po Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surifat an umaril masajidi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghindarkan penyakit itu dari masyarakat yang menghidupkan masjidnya dengan berjamaah. Jadi Bapak Ibu, jamaah idi masyarakat na bunga Alirie desa Ujung Pero de pagaga wang kalinga latu ko sengkang maka de pak berjamaah na masigi corona karena corona de pagaga pak di dan memang tidak ada karena ini jaminan Rasulullah. Maka dia napabelai po Allah Ta'ala lah saya kulala na kampungnya narik ko na patoy masigina na sabak berjamaah kecuali Bapak Ibu jamaah ada perintah secara umum mulai dari pusat presiden provinsi turun ke kabupaten secara umum mulai dari pusat sampai ke kabupaten wajib kita taat pada kejajengan lebe de neloraki pemerintah tak untuk menunaikan solat tarawih berjamaah di masjid wajib kita ikuti karena utiullah wa utiur rasul wa ulil amri minkum taat kepada Allah taat kepada rasulnya dan taat kepada pemerintahmu. Pemerintah dengan ulama nak ceki bukan berarti bahwa itu dosa de karena ada penyakit yang kita hindarkan karena ada prinsip mengatakan nyawa lebih mulia diselamatkan Bapak dan Ibu daripada ibadah berjamaah yang hukumnya sunat. Kan sunat mak berjamaah ko masigi tapi sampajangnya hukumnya wajib. Makanya Bapak Ibu, makanya kita terima apa yang disampaikan oleh pemerintah. Makanya elo do mana ki magi-magi ramalange matu Pak tanggal 10 tu talu lepe mang. Macawe itu tanggal 10 talu ulang apa matarawen itu wanina tu elo doaki na to madisi manang de to nagaga na kana corona ko wajo ko Sulawesi Selatan ko Indonesia na palab ki pemerintah tak masampajang berjamaah tarawih ko lalan na masigita insyaallah. Jadi jagai berjamaah. Kemudian secara pribadi iza aradallahu biqaumin ahatan narik ko melo ipo Allah Ta'ala paturu lasa ko lalana kampungnya melo na alek ko tungka rupa tawe maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak dan Ibu surifat an umaril masajidi maka Allah akan menghindarkan penyakit itu kepada orang-orang yang selalu hatinya tergantung di masjid batonna de namanya apa Pak penadina narik ko de nanono berjamaah. Jadi Bapak Ibu jamaah Pak mula matu tambah-tambah ini berjamaah tabuk nah biasa na tak si jiji misi tangga buranewe matu ko manggaribi Pak ganna ni dua latu isah Ibu biasa makunrai munri tak si jiji mi iya ru si jiji petu mi Pak mula matu Pak pono ni si jiji ko paralu si jiji setangga tapi angka tu mak tago Pak Ustaz angka je macaki di makun raya nonno mak berjamaah harangi gare maka dako oh itu butuh penjelasan iya mitu nacan nabita nomor sidi makun raya angka repo na memana loloy tasalayam mena tak na buat pole tojange na polo cakong bahaya aja na tanonno. Kedua matangaki mak nasu angkai bapak epole lo mandre kasih aja lalu tasale komporo ko malu aki mapakan reki itu bona. Yang kedua makunrai angkai repona baik repo apo nagi aganna iye aja na tononno buang amaya po tak boleh kuat dengeng tapi iya ko makunrai de nagaga repo wija marajamanan ni apoe angkani na ala tomaton na pemang nonno ni mai
Nonon imai. Maka damage bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu nabi ta bapak dan ibu salatul jamaah naya sampai jam berjamaah tafdalu ala salatil fasi bisabi wa isrina darajatin. Sampai jam berjamaah nilainya 27 derajat dibanding solat sendirian. Batona mapako bapak ibu BK 20 pi tu ko bolata mas sampai jam manggaribi alalita de panapada barakana ko nonno ki ko masigi mak berjamaah siseng de napada barakana maga de napada bapak ibu jamaah iya ro nareko nonno ki mo ko masigi ya bilangi ro akka ajeta siseng yakka ajeta nonno mak berjamaah ko masigi si sebu apalana leki pola taala siseng yakka ajeta lesu ki pole masigi lo bolata si sebu dosata si sebu rupana dosata nak dampeng pola taala jadi koko ki bolata 20 petu iulang-ulangi mas sampajang alaleta namota ulangi beka 20 petu de na pada sise ko masigi pak mega pala ko masigi jadi ang katona tago ka pa ustaz de na tu kasih gagay apalaku ka magai de mematota nonno ma berjamaah maka de naropa ustaz pa berjamaah ka 5 waktu tapi dewa lala tu 5 motor ka tu 5 motor ka dewa lalang na maka daki denre satu kali kaki diangkat maka dana pakohe pengaji iero nabi tak riolo de pagaga motor de pagaga oto jadi akka aja mi mancaji ukuran nabi tak watero. Ia makko na sabaan ka na motoro justru matandre daraja na apalatta pegana ia ko si sebu apalange sise nyakka ajewe ia ko toma motoro 1000 kali 2 berarti sise tak putar aban na motoro 2 sebu apalang magai mas samangi 2 tak putar aban na motoro ia ko mangoto ki 1000 kali 5 maga na kali 5 berarti 5.000 apa banna mak kali cak kos palle se di basere na tagattung yawa tama basere jadi megalade apalane tu ko mangotot reki nono 10 roda mak berjamaah misalna tapi aja mua nono ni mai bapak ibu kemudian hadirin jamaah sampajang berjamaah jaminanna maka di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla salatil hamsil ma'al jamaah nigi nasa Nabi nolle ni jagai sampai berjamaah 5 waktu nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak dan ibu falahu amsa asya 5 lakbiran alaki pola taala yang pertama la yusibuhu fakrun fid dunia ia tu pak berjamaah na jamingi pola taala dalekna batonna masiri pola taala mitai atanna pak berjamaah kasih pupuk to kelinoi dengan catatan pura ke makasiwiang fantashiru fil ard bertebaran di muka bumi mencari rezeki ya bu ya jadi pak berjamaah ibu najami pola taala dan le tak tu ini pak pola ki jama-jama tak tonono ma berjamaah itarima pak dongangnya na pak barakah pola taala selena jama-jama tak saliu agapi. Yang kedua nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarfa'ullahu taala anhu azabal kubur na ia pak berjamaah tame kolalana kuburu de nanai tanai dijamin akan selamat di dalam kuburnya magai sampajang berjamaah na mencaji jaminan tiket keselamatan di dalam kubur agapi maka di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak dan ibu yamurru ala siratil kalbarkil hatib riasori munrinda po Allah Ta'ala narek ko ipalete ko sen aleteng siratal mustaqim pak pada bila tak kajoy ceng latuk siwali pak berjamaah ibu jamaah lo kita masuruga lete ko sen aleteng siratal mustaqim pak pada bila tak kajoy nonno nikmatu mak berjamaah agapi nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'ta kitabahu biyaminihi nareko ipatarimai kita na resorimin na po Allah Ta'ala ipatarimai pole kibandreng ataunna nigi ipatarimai pole kibandreng ataunna tau salama na po Allah Ta'ala itu tadahulul fil jannah tabuka arwa babanna suruga isurut tamaiwi bawa pega tapuji
Agapi bapak dan ibu nasa nabita yudkhulullahu ta'ala al-jannah bila hisab wala azab. Ijami ngitama suruga de nanay parissa de nanay timbang karena taroki kolinrona tike pak berjamaah. Taroki ko pak berjamaah. Tapa makada malaikat Ridwan panjaga surga, silahkan masuk pak berjamaah angka kamarata kulala na taronga ki po Allah ta'ala. Oh, maga tasaddi. Manyamay saddi to. Oleh karena itu Bapak Ibu, tomalan kesimpulan. Pertama, makadaye peringatan Isra dan Mi'raj. Lisena de gagalaing ya naritu pekoge na tuli baru paling ngaratta di sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena peristiwa ini peristiwa luar biasa, magena luar biasa. Mabela na unre pola ta'ala pajokke nabitta dalam waktu yang sangat singkat, hanya kurang lebih sepertiga malam 4 jam. Yang kedua, sare kwamang na tuli tak tambah pulane tapo tak lori pola ta'ala paya ko tuli makanjani tapo ta bapak dan ibu malomo ni ipapole tu ya senge pakasiwiang agi ia ko tapo na dilalam melo, insyaallah tidak ada yang susah, semua akan mudah. Kemudian yang ketiga, memuarai peringatan Isra dan Mi'raj hari ini insyaallah sahabat nas sabari wija-wijatta wad di mana ni mas sampajang tapak guru cara-cara mak satinja mak pepacing matinulu mak jenne di Covid-19 ini Bapak Ibu. Kita berdoa juga kepada Allah mak magi-magi pura ramalamatu wad dini masih kol pak pada biasa Pak Mega ni tomatos stres senataro anak Mega angkatona tomatot tete sindro anak zaman ni. Oke, manang kamu tete sindro anakmu, maka agaton na jenazah tu mak peker-kereng. Ini semua yang muncul sudah 1 tahun kita dikena musibah corona. Kita berdoa semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah nakai bapak dan ibu. Hadirin jamaah kira-kira ya nah, yalah barakah kulalana peringatan Isra dan Mi'raj. Macawe nak tu sijang. Ye bapak ibu naiki aja na ta'ala manangi. 2 na ta'ala. Agar ta'ala pertama pakan jaki bateta ma pepacina rekoloki mas sampajang, dan yang kedua piare sampajatta terutama sampajang berjamaah insyaallah narikoyana maka seluruh jagai maka seluruh perbuatan baik yang kita lakukan naleni pamase pola ta'ala namalomo pada pigo manang insyaallah amin ya rabbal alamin ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizqina wa barakatan fi rizqina wa barakatan fi rizqina. Ya Allah ya Rahman, jadikan peringatan Isra dan Mi'raj yang kami laksanakan hari ini sebagai media untuk senantiasa menambah iman kepadamu ya Rasulullah, kepadamu ya Allah, agar kami insyaallah mampu menjaga salat sebagai wahana kami insyaallah untuk memasuki bulan suci Ramadan yang kami rindukan di dalamnya ibadah-ibadah kepadamu ya Allah ya Rahman. Allahumma ya Allah, jadikan peringatan Isra dan Mi'raj yang kami laksanakan hari ini menjadi peringatan yang insya Allah akan menyemangati kami dalam beribadah kepadamu, agar kami mampu menjaga salat, menjaga iman, menjaga agama yang sangat kami cintai ini. Ya Allah ya Rahman, Engkau telah menitipkan kami, jadikan mereka anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh dan solehah, sebagaimana anak soleh yang telah Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah ya Rahman, Engkau titipkan rumah tangga dalam kehidupan kami, jadikan rumah tangga kami semua ya Allah rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana rumah tangga Rasulullah bersama dengan Siti Khadijah. Ya Allah ya Rahman, melalui peringatan Isra dan Mi'raj hari ini ya Allah, jadikan hati kami saling mencintai, saling memaafkan, antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah, dan antara kami semua jamaah masjid yang ada di masjid yang tercinta ini. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, pemerintah dan seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami. Karena kami yakin ya Allah ya Rahman, hanya dengan ampunan kami akan hidup bahagia dunia dan selamat di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan. Surah Allah. Wallahu
Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.